अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरी धरती मेरी दुनिया के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब के साथ साथ अब सिंध में भी सैलाब ने तबाही मचा दी है, जिस पर काबू पाने के लिए हुकूमती सतह पर कोशिशें जारी हैं। लेकिन सैलाब के मुतासरीन की बहाली के लिए हुकूमती कोशिशें ही काफ़ी नहीं होंगी, अवाम को भी इसमें अपना किरदार अदा करना होगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में भी सैलाब और उससे पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में खबरें और रिपोर्ट्स शामिल की गई हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आज मेरी धरती मेरी दुनिया में क्या खास खबरें और रिपोर्ट्स शामिल हैं। सैलाबी रेले ने सिंध में तबाही मचा दी, हजारों अफराद बेघर। 8 लाख क्यूसेक का रेला आज कोटरी बैराज पहुंचेगा। लिया में सैलाब से हजारों मकान मुनहदम, बड़े पैमाने पर नकल मकानी। दरिया सवात में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कोटकी नेशनल हाईवे पर नकल मकानी करके आने वाले खानदान के ट्रक को हादसा, 4 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामर के इलाके गैस हाला में आसमानी बिजली गिरने से पूरा गांव तबाह, 33 अफराद जाँ बहक हो गए। नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया में पेश की जाने वाली खास खबरों और रिपोर्ट्स की एक झलक आपने देखी। अब खबरें तफसील के साथ। सिंध में गुद्दू और सखर बैराजों पर पानी का दबाव कम होना शुरू हो गया है और कोटरी बैराज पर पानी के दबाव में मुसलसल इजाफा जारी है। अब तक सैकड़ों देहात सफाहस्ती से मिट चुके हैं, जिसमें एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 8 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हुए हैं। गुरु बैराज में पानी का बहाव 10,36,752 क्यूसिक और इखराज 10,36,214 क्यूसिक है। सखर बैराज में पानी का बहाव 11,30,995 क्यूसिक और इखराज 11,08,795 क्यूसिक, जबकि कोटरी बैराज में पानी का बहाव 1,99,237 क्यूसिक और इखराज 1,96,856 क्यूसिक है। फ्लड कमीशन के मुताबिक सखर बैराज से आने वाला पानी का बड़ा रेला कोटरी बैराज से 14 और 15 अगस्त की दरमियानी शब को गुजरेगा। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सैलाबी रैली ने अब तक कश्मोर, खैरपुर, सखर, घोटकी और शिकारपुर को सबसे ज्यादा मुतासर किया, जहां लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और लाखों एकड़ जमीन ज़ेरे आब आ चुकी है। पानी का सैलाबी रेला डाउन स्ट्रीम की तरफ बढ़ने से दादू और ठटा को सबसे ज्यादा खतरात लाहक हैं। कच्चे के इलाके मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुके हैं, जहाँ से लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। लिया में सैलाब से हजारों मकान मुनहदम हो गए, बड़े पैमाने पर नकल मकानी। दरिया सवात में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, बलूचिस्तान में दर्जनों देहात सैलाब की नजर हो गए। दुनिया न्यूज की हौलनाक सैलाबी तबाही की एक्सक्लूसिव फुटेज मीडिया या सरकारी इदारों में से दुनिया न्यूज की वाहिद टीम जो मुतासरा इलाकों तक सबसे पहले पहुंची। दरियाए सिंध में लिया के मुकाम से गुजरने वाले तारीख के सबसे बड़े सैलाबी रेले ने जरखेज खत्ते को होलनाक तबाही और बर्बादी से दोचार किया है। तहसील करोड़, लाल ईसन और लिया की 16 यूनियन कौंसलों के 80 से जायद मुआवजात की 3 लाख एकड़ अराजी के जेरे आब आने से 2.5 लाख एकड़ रकबा पर काश्त करोड़ों रुपए मालियत की नगद आवर फसलात कपास, चावल, गन्ना, तिल और सब्जियां मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी हैं, जबकि लिया की जिले हदूद के साथ साथ शुमाल जनूब बहने वाले 80 किलोमीटर तवील और 25 किलोमीटर चौड़े दरियाई इलाके में लिया और तोसा तक हर तरफ सैलाबी पानी का राज है। 20 बस्तियों के सफाई हस्ती से मिट जाने और हजारों मकानात के मुनहदिम हो जाने पर मुतासिर होने वाले 3 लाख से जायद अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर हुए। दुनिया न्यूज की टीम मुतासिरीन की मुश्किलात जानने और कैमरे की आंख से सैलाब से खित्ते की हकीकी लर्ज़ा खेज तबाही के मनाजिर आप तक पहुँचाने के लिए लिया और तोसा की सरहद पर वाक़िया 6 मुआवजात की संग में बहने वाले बड़े दरियाए सिंध तक पहुँची। सैलाबी रेले ने नशेबी इलाके के मौजा, कच्चा मेरानी, पक्का मेरानी, नारंगी लोहा, नच कच्चा, जक्कर पक्का, नारंगी लोहा, नच पक्का और जक्खर कच्चा में दर्जनों हस्ती बस्तियों का वजूद सफ़े हस्ती से मिटा डाला है। मुनद्दिम होने वाले हजारों मकानात की बाकियात नस्लें इंसानी के इन ठिकानों में आबाद रहने की गवाही दे रही हैं। मुतासिरा लोगों का बहुत सा कीमती सामान ताहाल मलबे तले दबा है या दरियाई सैलाबी लहरों की भेंट चढ़ चुका है, जबकि इन दरियाबुर्द होने वाली बस्तियों के बच जाने वाले चंद मकानात में 2000 अफराद के अलावा 5000 के लगभग मवेशी भी सैलाब में ताहाल महसूर हैं, जिन्हें किसी भी हुकूमती नुमाइंदे या NGOs की जानिब से 10 रोज गुजरने पर भी इमदादी अशिया ना पहुंचाई जा सकी हैं। खंडरात में तब्दील होने वाले मकानात पर भूखे प्यासे बैठे सैलाब में फंसे ये अफराद जिंदा रहने के लिए रोटी के चंद लुकमों को तरस रहे हैं, लेकिन बेरहम सैलाब की मौजों की बदौलत कोई भी हुकूमती अहलकार अपनी जान जोखिम में डालकर इनकी मदद को पहुंचने की जुर्रत नहीं रखता। सैलाब में फंसे मुतासिरीन का मुतालबा है कि हुकूमत जल्द अज जल्द कश्तियों की बदौलत इन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल करके इनकी जिंदगी और माल असबाब को सैलाबी लहरों की नजर होने से बचाए।
گھوٹکی نیشنل ہائی وے پر غوثپور سے گھوٹکی نقل مکانی کر کے آنے والے خاندان کا ٹرک سامنے سے آنے والی مزدا سے ٹکرا کر الٹ گیا، جس کے نتیجے میں 4 بچوں سمیت 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ سیلاب کی وجہ سے غوثپور شہر میں پانی داخل ہونے کے سبب اوگاہی برادری کے لوگ جان بچا کر گھوٹکی کے قریب اپنے رشتہ داروں کے پاس آ رہے تھے کہ ان کا ٹرک حادثے کا شکار ہو گیا، جس کے باعث موقع پر 6 افراد جاں بحق ہو گئے، جن میں سرور، ایاز، ندیم، مائی منیرہ، علی حیدر اور عبدالوحید شامل ہیں۔ حادثے میں 20 افراد زخمی بھی ہوئے۔ ہسپتال میں ایمبولینس نہ ہونے کی وجہ سے پولیس موبائلوں میں زخمیوں اور لاشوں کو ہسپتال پہنچایا گیا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے بلوچستان، سندھ اور جنوبی پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فوجی جوان تمام متاثرہ علاقوں تک پہنچیں گے۔ ادھر پانی کے تیز بہاؤ سے سکھر کا حفاظتی بند بھی رسنے لگا ہے۔ سیلاب میں گھرے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے پاک فوج کا ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سکھر سے راجہ ثاقب کی اس رپورٹ میں۔ سندھ میں سیلاب سے شکارپور، خیرپور، سکھر، کشمور اور گھوٹکی کے اضلاع بری طرح متاثر ہوئے ہیں، جہاں لاکھوں ایکڑ زرعی زمین زیر آب آ گئی ہے، جبکہ لاکھوں افراد بے گھر ہوئے ہیں اور متاثرہ علاقوں میں لوگوں نے گھروں کی چھتوں اور اونچے مقامات پر پناہ لے رکھی ہے۔ سیلاب میں پھنسے ہوئے متاثرین کو نکالنے کے لیے پاک آرمی اور نیوی کے اہلکار بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن کے لیے MI-17 ہیلی کاپٹرز کے علاوہ سپیڈ بوٹس بھی استعمال کی جا رہی ہیں، لیکن سیلاب کی تباہی اتنی شدید ہے کہ ریسکیو آپریشن کے باوجود ہزاروں افراد سیلابی پانی میں محصور ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں گھرے ہوئے لوگ ہیلی کاپٹرز کو دیکھ کر ہاتھ ہلا کر مدد کے لیے پکارتے ہیں، لیکن ہیلی کاپٹرز کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے کئی متاثرین کی پکار پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کا مکمل ازالہ کرنا تو شاید ممکن نہ ہو سکے، لیکن مشکل کی اس گھڑی میں پاک فوج قوم کا ساتھ دینے کے لیے ہمہ وقت میدان عمل میں ہے۔ کیمرامین اطہر عباس کے ساتھ راجہ محمد ثاقب، دنیا نیوز، سکھر۔ گلگت میں دیامر کے نواحی گاؤں گیس بالا میں آسمانی بجلی گرنے سے 33 افراد جاں بحق، جبکہ گاؤں مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ گلگت بلتستان اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بشیر احمد خان نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ یہ واقعہ گزشتہ شب 9 بجے پیش آیا۔ آسمانی بجلی اور مٹی کا تودا گرنے سے پورا گاؤں تباہ ہو گیا اور درجنوں افراد ملبے تلے دب گئے۔ قریبی علاقوں کے مکینوں نے ملبے کو ہٹا کر 33 افراد کی لاشیں اور 70 کے قریب افراد کو زخمی حالت میں نکال لیا، مگر رابطہ پل تباہ ہو جانے کی وجہ سے زخمیوں کو تاحال ہسپتال منتقل نہیں کیا جا سکا۔ بشیر احمد خان کا کہنا ہے کہ 150 کے قریب افراد ابھی تک لاپتہ ہیں، جنہیں تلاش کیا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہو رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس مفتی منیب الرحمان کی صدارت میں آج کراچی میں محکمہ موسمیات کے دفتر میں ہوگا۔ اجلاس میں مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے علاوہ زونل کمیٹی کے ارکان اور محکمہ موسمیات کے ماہرین بھی شرکت کریں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں آج مطلع صاف رہے گا اور چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے۔ چاند 45 منٹ تک افق پر رہے گا، جسے بآسانی دیکھا جا سکے گا۔ ناظرین، میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، لیکن پروگرام میں ابھی باقی ہے۔ سکھر بیراج میں پانی کی سطح مسلسل بڑھنے کے بعد انتظامیہ نے بیراج سے نکلنے والی تمام نہروں میں پانی چھوڑ دیا ہے۔